समस्त दर्शकों को ओडिया तांत्रिक स्टोरी चैनल को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे जड़े सब्सक्राइबर गोटे सत कहानी पठेइछंती। तांको लेखा ये कहानीटी सत घटना उपर आधारित। सब्सक्राइबर जनक जहाँ लिखिछंती मु ताहा ही आपन को कहूचे। मो ना सुधांशु। कहानीटी 2006 मसीहार। कहानी घटिबा पूर्वरु तांको बापा एक्सपायर कर जाइथिले। आब घरे बापांकर 3 भाई रहुथिले। सान दादांको बड़ झीर बाहाघर को मात्र 2 वर्ष होई थाए। तांकर गोटे कुनी झील जन्म नेला। जे छुआटी जन्म हला तार गोटे हाथ छोट आ गोटे हाथ बड़ थिला। मुंडटी शरीर अपेक्षा यथेष्ट बड़ थिला। कौनसी शिशु शरीर रे जन्म हेबा समय रे केश न थाए, किंतु एई छुआटीर केश थिला। केवल सेतिकी नुहे, सेई शिशुटीर आंगुठी रे नख भी थिला। से छुआर जन्म कौनसी मेडिकल रे हेई नथिला, बरम दीदीर सासु घरे ही थिला। ता आखिर रंग एकदम धड़ा थिला। समस्त को आखिरे जेमती डोला थाए, से छुआटीर आखिरे डोला नथिला। तार आखिटी एकदम धड़ा रंग रही थिला। छुआटी जन्म होबार 3 घंटा पर जना पड़िला जे तार शरीरर रंग धीरे धीरे नेली पड़ुची। आउ सेई नेली रंग धीरे धीरे तार संपूर्ण शरीर सारा व्यापुची। 3 दिन पर्यंत छुआ जीवित रहिला। दिन 12 समय रे ता देहरे हठात कंप आसिला। छुआटी थरिबा को लागिला आ मरिगला। छुआटी को पाख बुर्ला मेडिकल नहीं जाइथिले। सेठारे जने नर्स छुआटी को देखि भारी डरिगला आ कहिला, ए छुआर सबकू जेते शीघ्र पारिब तुरंत नष्ट कर दियो। गाँ गहलीर नियम होउची, यदि कौनसी छोट छुआ मरी जाए तेबे तार सबकू पोड़ा हुएनी, बरम माटी खोली पोती दिया जाए। घरे समस्ते दुखरे भांगी पड़ी थांती। जेमिति सेमिति हेउ संस्कार करी मड़ा खाईरे पोती दिया गला। जेउठी छोट छुआ किंबा कहार सबकू पोता हुए ताकू आमर एपटे मड़ा खाई बोली कहती। से स्थानर ना होची मड़ा खाई। आ मड़ खाई एते भयंकर जगह जे दिन 2 पर मध्य सेठाकू जीवा पई लोक भय करती। जेउठी पोता होइथिला सेइठू किछि दूर रे छोट बजार पड़े, जेउठी मात्र 5-6टी दुकान रहिछि। जेहेतु दुकान जे माने खोली छंती से माने आम लोकल लोक, एणु बहुत शीघ्र सेठाकार लोक सकाळू उठी जाती। किए खेत देखा जाए तो किए चाहा पीवा पई जाए। आगामी दिन सकाळ भोर 5टा समय रे गोटे दुकानी ता धान बिल देखिया पई टॉर्च नहीं जाउ थाए। शीतुआ राती, एणु सकाळ टिके विलंबर हुए। टॉर्च नहीं गला बेलकू 3 जण स्त्री लोक गोटे स्थान को मिसिकी खोलुछंती। हेले से लोकटी को जना न थाए जे सेठी गोटे छोट शिशुटीर शव काली ही पोता होइछि। लोकटी आसी गाँव रे कहीदेला कि धान खेत पाखरे 3 जण स्त्री लोक अंधारू अंधारू जाई गात खोलुथिले। एई कथा तुंडबाईद सहस्र कोश हेला परी सारा गाँटा जाक व्यापी गला। आ गाँ लोक भयभीत हो गले। गाँ लोकंक मनरे दुर्भावनार छाप गाढ़ हवाकू लागिला। सबु गाँ लोक एकाठी से स्थान को देखिबा पई गले। सेठी जाई देखिला बेलकू सतकू सत गात खोला होइतिला, किंतु से स्थान रे से गातरे शिशुटीर शव नथिला। जेउ दीदी से शिशुटी को जन्म देइथिले तांकर देह एकदम असुस्थ थिला। से खट उपरू उठी पार नथिले। धीरे धीरे से अजब कारनामा करबाकू लागिले। केतेबेले निज मुंड कांथरे पिटंती तो केतेबेले गोड़ हाथ बाड़ई छाटी हुअंती। तांको पाखकू जीए भी जाए तार बेक से चिपी दियंती। एमती कांड कारनामा तांकर दिनकू दिन बढ़िबाकू लागिला। घर लोक भाविले बोधुए छोट छुआटी चली जाइथिबारु से मेंटल ट्रॉमा भितर अछंती, तेणु तांको नहीं हॉस्पिटल रे देखेइले। किंतु विशेष किछि लाभ हेलानी, कारण डॉक्टर केवल
ତାଙ୍କୁ ନିଶା ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖାଇକରି ଶୁଅନ୍ତି। ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଧରି କାମୁଡ଼ିରାମ ପୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାଟି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏଣୁ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଦିଦିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ କେହି କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଗାଁ ବାହାରୁ ଜଣେ ଭଲ ବାବାକୁ ଡକେଇଲେ। ସେ ବାବା ଆସି ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲା ଆଉ ପୂଜା କଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦିଦି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଉଠେଇଲେ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା ଯେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ 4-5ଟି ଆତ୍ମା ୟା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା ପ୍ରସବ ସମୟରେ କାନିରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବନ୍ଧାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର କୁପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଅଛି, ଯେ ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଭୂତ ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅପୁଜା ବି ରହୁଥିଲା, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର। ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇ ସେ ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥାଏ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଜଣକର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଜଣକର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ପୁଣି ଗୁଣିଆକୁ ଡକେଇଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିରି ସୋରିଷ ମିଶେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କଲେ। ଗୋଟେ 5 ଇଞ୍ଚିଆ ବଡ଼ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସେ ଗଛରେ ପିଟିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗଛ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗଛ ହାଣିଦେଲେ। ଗାଁର ମାହୋଲ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ଗାଁର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସେ ପିଲାଟିର ଶବ ପୋତା ହେଇଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ତରିକାରେ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ବିଷ ଖାଇ ସେଠି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଡ଼ାଖାଇରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା ସମୟରେ ଗଛରେ ଏଭଳି ପିଟି ହେଲା ଯେ ଗଛର ମୁନିଆ ଡାଳ ତା ଛାତିରେ ପଶି ପିଠି ପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଗାଡ଼ି ଚକା ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା। ନା ତ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିଲା, ନା ତା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲା, ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଯେମିତି କେହି ରସି ଲଗେଇ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲେ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ରୋଡ଼ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗାଁର ଆର ପାଖରେ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହେଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଡ଼ାଖାଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସେଠି ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସାବଧାନ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।